তিনি তাংশহারি সমুক ব্লক bai khobjak Monirampur tei Shipur okrungni village o bwskangni chongmani nahari kaisa board committee Khajakkha asali panthak phaimanjaka Moniram village ni chairman Chandrasekhar Tipra TWF ni president Nuton Priyo Tipra district vice president Subin Tipra observer Donchen Tipra observer Bonna Ram Tipra akosong hambai sini Swrangchati media na tini phaiye sini kokthumno thumani bai sini borongni je demand kaisano sini gata Tipra land sini 19 দফা বা 20 দফা অবনা जों যে নাইসিং দংমানি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন না কিন্তু সময় মতে जों খালাইমিনি কারণে sini bukha belai kebel longjak eba khadujak কিন্তু जों tabok যেহেতু ডিক্লার মানহাবা belai जों খুশি কিন্তু जों আগে সিনিবো প্রস্তুত দङ তাওবো আরো প্রস্তুত রংজাক जों যেহেতু সিনি বিলনিয়া ডিভিশননি সিনি আগে কোসাম এবা আইপিএফ তিনে যে জাগ্র লিডারক একমন তাগ্রা লিডারক পাল বাক্সাখলাই সিনি বুয়াগ্রানে নাহারমং যে থাংসানি লামাও जों এক জগওয়ানি সুযোগ মানহা जों मेला खलाय आरो माने बाखाव खासराङा खाक बिराद खाकरा गंजाक जों सुदु समेर अपेक्षा गुबुननि पार्टिना अन्नन पार्टिना जों एकटाइ बातारनि मुसो जे जों समेर अपेक्षा नाइसिन दं माने ताबो सिनि विलेज कमिटि निर्वाचन जों बनन प्रमाण नाय जे अन्नन समय गोबांमा करक साहा तिप्रा माथा जितबेना तिप्रा माथा पाइया अमाहाय जिने गोबांमा ओ लिड खाय दंना सिनि र mung sani thangra mung mention fan thangra sini ro kubangma oro মন্ডল সভাপতি রক ফানা kubangma sena korok bai sena ekta kusul khai dong kintu song o kusul song bujiyo borongno sini edisi village ni je tawna tipra sarona je borongno loge thumai borok tamakhlai blok thomro mandai bai dong obona song poriskar siyo tamni bai borok পঞ্চায়েত দ্রটানি জিনিস না তানি বাইরমিয়া abo song puri siyo je পঞ্চায়েত দ্র বাহনলাই কিছু tipra mathani লিডার রবাই সিজাংনাই নুকজাংনাই আবো কিসা কমপ্লেন অবজেকশনক সবাইনাই বনো কিরিনা ব্রক তিনে পঞ্চায়েত সমস্ত কিছু যে পঞ্চায়েতনি বাজেনা পঞ্চায়েত সিনি তিপ্রাসা নি তামানাই যত জায়গা দ্র বাইরিয়া আবনো কারণ ব্রক ব্লক দ্র বাগ তাবক जों একটাই বাতারনি মসো বাবো কেয়ানো কক্সানি মসো তাবো যদি সিনি ভিলেজ কমিটি নির্বাচন হলাই বিএসসি সিনি আওংনাই তারপরে সিনি ভিলেজ কমিটিনি যত সিনি ইয়ানো হয় जों সমস্ত সিনি বরংনো जों শুধু সময়ের অপেক্ষা जों বারাইটি সামংতা না সিনি বরংনো जों তামা জিনিস রে जों তামা প্রতিশ্রুতি जों প্রতিশ্রুতি রেন থাঙ্গিয়া প্রতিশ্রুতি সারা जों সামংতাंनाय বইহাই আরাইরনাय অমারনাय প্রতিশ্রুতি না जों माने বিশ্বাস খালাইয়া जों প্রতিশ্রুতি সারা जों সামংতাय फुंनाय जोंनि फायनाय ভিলেজ कमिटि गोबलायङै हामबाय फैलाना हामबाय स्रांचाति ना जों शिबपुर बाय मनिरामपुर ए दुइटा ভিলেজ नागे बोर्ड कमिटि खालायजाक दिनै तिप्रा मथानि अंगय जों फायनाय नभेम्बर ग जों ভিলেজ बोर्डनि बागै जों जेखबा जितिनाय आबना सागे इरा गाव आनि मथाखा जों तिनि मनिरामपुर शिबपुर दुइटा ভিলেজ नि तयै मनिरामपुर नि कमिउनिटि हलो एमन बरक जाक जमा खालायै जों तिनि समस्त उपस्थिति दङै जों तिनि बुथ कमिटि गठन खालायखा जों दुइजन अबजार्भार उपस्थित दं दनसेन बाय आं बन्न त्रिपुरा खूब आनंद अंखा जिनि संगठन शक्तिशाली एवं खूब आनंद भावे जों दुइटा पञ्चायतनि पुलिंग स्टेशननि जों बुथ कमिटि गठन खालायहा जे ভিলেজ कमिटि निर्वाचনের लक्ष्ये एवं समस्त बरक फाइनाय शाखा जे এই দুইটা ভিলেজ অত্যন্ত শক্তিশালী স্ট্রং এবং 100% जों बिना प्रतिद्वंदिताय जयी माने खूब आशाबादी एवं इरनि बरक मनिरामपुर शिबपुरनि बरक चिनि महाराज बबाग्रानि आइडियोलजिनि तयै वानछगै प्रत्येकटा पारा थाङै सामुंताङो बिना सत्य एवं जों आशाबादी ई जागाव चिनि बरक जे समस्त तला कलाई दंजाग्रक बग्न जाग्रत खले दिशानि बागै इरनि बुद्धिजीवी बयस्क एवं शिक्षित समाजरक যেভাবে চিনি মহারাজানি ওয়ানছংমন সারারো বনো নুগৈ তিনি जों দুইজন অবজারভার অত্যন্ত খুশি এবং ইমনি সাথে जों এই নিউজ এই মেসেজ চিনি ববাগ্রামদের ছয়নায় এবং চিনি দলীয় প্রেসিডেন্ট বিজয় কুমার আংখলিন্দর অবশ্যই এই বার্তা ছয়নায়